Okay, recording in progress. It's already 9 o'clock. So let me start with my lesson. I-add ko lang si JM sa attendance. JM, are you present? Yes, sir. Okay, good. Sige. Okay, so I'll start at exactly 9 o'clock ha. So let me just do a share screen. Amo na yung last time nga wala ko na obra. Wala ko naka-share screen. So ang akong recording puro audio tanan. Okay, so let me just do a presentation. Okay, thank you. Makita niyo guys, no? Yes, sir. Can you see this? Can you see the website of Philippine Airlines? Yes, sir. Okay, how about this one? Yes, sir. Okay, thank you so much. Okay, I would like to request everyone later on, kindly mute sang inyong mic, and then if you have any question, you may use the raise hand button, which is this one. Okay, nag-raise hand ako. If you have any question para ma-acknowledge ko kamo. Okay, so let me start with our lesson, which is the Applied Business Tools and Technologies in Tourism, the GDS Sabre and Amadeus. Okay, may ginapasulod lang ko nga iba niya may late. Okay, so for the benefits ng iba niya late, I will be checking yung attendance later. So please, after the class, do not leave kay ma-check pa kung liwat sang attendance sa mga wala na check this morning. Okay, so first guys, just to have a background no kung ano ang aton nga. Clear ang aton nga about everyone? Yes, sir. Okay, thank you. Okay. For the benefit ni Saplan, na Ramon, ni Ambito, ni Asis, kag ni Ukag, this is just a repeat lesson. So just please listen lang. Listen lang liwat sa lesson because wala ta ini masyado na padaluman when we were studying together with the FCU student. Okay, now, ang aton gid guys, so let me start no. So guys, ang aton gid nga lesson is about the applied tools, business tools and technologies in tourism. So may ara kita ginatawag nga system. Okay, if you are going to look at this one, this is the system, this is the Sabre system given sang Philippine Airlines sa amon travel agency, which is the Amazing Discoveries Travel and Tour. So later on, I am going to log in here together with my agency ID and password. Okay, now ang system nga ni, this system is the one being used namon sa amon nga domestic ticketing. Okay? Later on, when we touch Sabre, amo naman tuya ang ginagamit for international ticketing. But before I proceed with the international ticketing, I will start first with the domestic ticketing. Okay, so this is the Sabre. Now, system yung ginagamit namon. So all travel agency, provided you are an accredited travel agent sa Philippine Airlines, gina-installan kanila sang system. Okay, now, there are other agencies naman niya nga hindi sila, there are other agencies nga hindi sila, let's say, accredited. Hindi sila accredited sa Philippine Airlines, so wala sila sang system. Okay, let's start first with the website. Considering, makita nyo guys ang website. Opo, sir. Okay, thank you. Let's say for example, sino na ang nakabook sang flight using the website of Philippine Airlines using credit card as their form of payment? May-ari na this sa akong mga student? Okay, I'm hearing no response. That means wala, no? That means wala pa sa may nakabook. Okay, sige. Let's continue. Now, if you are a traveler or if you want to travel somewhere and hindi mo ya gusto magamit sang travel agency, gusto mo ya magmatumato, you want to buy your own ticket, you have options. Either magamit ikaw sang travel agency or if not, you book directly using sa website ni Philippine Airlines. Now, if you go to the website ni Philippine Airlines, amo ni ang address no, www.philippineairlines.com. Okay.
Pareho lang ang pleading nga ginapakita diri sa website ni Philippine Airlines kag sa website ni travel agency. Ano ang difference? Okay, so what is the difference? Mas hapos gamiton ang system sang travel agency, mas hapos gamiton ang system ni travel agent as compared sa website. Pero hindi tanan may access sa system ni Philippine Airlines. Hindi tanan niya kliyente. That is why nga sila kung gusto nila magbakal sang plane ticket, nagakadto sila sa website. Okay, now, akon lang i-run through kung paano ang paggamit sang website and then ma-proceed kita pagkatapos sa system naton. Okay. Diri sa website, this is ang daw ginatawag naton nga search panel, no? So may-ari kita diri sang book flight. Book flight malang na din pinaka-importante. When we say returning, this means round trip. Okay? When we say returning, this means round trip. When we say one way lang pakadto lang Rojas, Manila lang, one time lang. And then when we say multi-city, amo ni ang ginahambal nga Rojas, Manila, Manila, Cebu, Cebu, Cagayan. So, damo ka sang ginakadtuan. Issued ang ticket one time, pero damo ka sang ginakadtuan. Okay? Naintindihan up to this part? Yes, sir. Yes, sir. First, I am going to have an example sang Manila to, let's say, guys, ang pilion ko lang nga example sa origin is Manila. Nga aman, damo sang flight naga-originate sa Manila. Because if I put Rojas there, ang flight lang gid nga makita naton is Rojas to Manila lang gid. One flight lang gid. So in order for us to have options, this is what we're going to do. Let's do a one-way from Manila. Let's say for example na lang, ang open na subong nga pwede mo makadtuan halin sa Manila going to Cebu. Okay, fourth year na kamo, no? May I know what is the airport code of Cebu? CEB. Who answered that? Mr. Saplan. Okay, now, we don't use CEB, no? We use Charlie Echo alphabet. Bravo. So what is the code sang Cebu Airport again? Charlie Echo Bravo. Charlie Echo Bravo. So magwa na siya. Okay. I will put the flight na lang ha. Let's say for example, mapili ako sang September 1. Guys, ang ginapakita ako ni sa inyo subong, hindi iniya ubra sang isa ka travel agency, but ubra iniya if you want to book by yourself. Okay? So ikaw yung mamatumato, mabook ikaw using the website of Philippine Airlines. Para hindi lang gitamaan kadamo sang i-input natin yung information, let's do the passenger, isa lang ka passenger. Pero one time pwede ikaw din makabook up to maximum of 9 passengers. Okay? Pero subong, 1 lang ang ako niya ibutang. Naintindihan? Later on, you are going to do a hands-on of this one, ha? So, naintindihan diri sa search panel na ginapakita ko sa inyo, subong? Yes, Yes sir. po. Okay. Sa cabin class naman, we have the Yes, sir. economy, we have the premium economy, and then we have the business. O, ano ang difference ng tatlo ka cabin class? Economy, premium economy, and then business. Okay. I will just discuss that to you later on. Let's just do first the economy. Okay. So, ang economy niya seat, amo ni sometimes ang ginatawag natin niya, coach class, or ang sa pinakalikod naton niya mga class sang mga pulungkuan, right? Okay, so all set na kita. We have the one-way, Manila to Cebu, departing on September 1, 2021, Wednesday, isa ka passenger under the economy cabin class. Let's do the search flight. Okay. So, okay. Let me, wait lang guys ha. Oops, daw nag-load ang website ni Philippine Airlines. Let me just do this. So again, Manila to Cebu, September 1, one way. And then passengers, so search flight. Let's try. Okay.
So, loading ang aton nga fare. Makita nyo, gina-display sa system. Yes, sir. Okay, now, here guys, if you're going to look at here, these are the available flights. Okay, diin ang available nga flights. Lantawon natin. Let me know kung tamaan ko kadasig, ha? Okay, so these are the available flights. May ara kita, this is the number 1 flight, which is naga-depart 6:10 in the morning, ma-arrive sa Cebu 7:30 in the morning. This is a direct flight. Ano gani ang meaning sang direct flight? Anyone? Wala nag-stop, sir. Very good. Wala sang stopover. Okay? So, if we're going to look at the flight details here, pareho sini guys, oh. Nag-depart siya sa Manila 6:10 in the morning all the way to Cebu, arriving 7:30 in the morning. Ano ang iyang flying time? 1 hour and 20 minutes. Wala nag-stop. Okay, so this is the first flight available, 6:10 in the morning, arriving 7:30. Another flight naman, we have another direct flight departing 8 in the morning, arriving 9:20, another direct flight from Manila to Cebu. Another one is the 10:40 in the morning, arriving 12 noon in Cebu. We have the fourth flight departing, what time is this? 13:30, anyone? 1:30. 1:30. 1:30, sir. Okay, so 1:30 p.m., no? So 1:30 p.m., mahalin sa Manila, maabot sa Cebu at 2:50 in the afternoon. We have another flight which is the 4:30 in the afternoon, arriving 5:50 in the afternoon. And then we have another flight, the evening flight, which is the 6 o'clock in the evening, arriving 7:20 in Cebu. And another flight naman is 7:25 in the evening, arriving 8:45 in Cebu. So how many flights ang ginapakita ni website ni Philippine Airlines for direct flight? So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have 7 direct flights from Manila to Cebu. Okay. Ang ginapakita, pag diri dayon niya, we have additional 3 flights. But these 3 flights, makita ninyo, hindi siya direct, pero may nakabutang siya nga 1 stop. Okay. So, lantawon naton, mahalin niya alas 8 in Manila, pero maabot siya sa Cebu 1:05 pa in the afternoon. So, diin nag-stop ang amo niya flight. Same with this one. Mahalin 7:50 in the morning, maabot 1:15 in the afternoon. Diin nag-stop ang amo niya flight. And then the last flight, mahalin 10:15 in the morning, maabot 6:35 in the evening. So diin nag-stop ang amo niya flight. And then if you're going to look, ang flying time duration tanan 5 hours 5 minutes. Another one is 5 hours 25 minutes. Another one is 8 hours and 20 minutes. So let's check, for example. The first flight, if we're going to look at the flight details, this one. Okay? So, sakto, no? Manila, Cebu on Wednesday, September 1. From Manila to Bacolod, mahalin siya 8 o'clock in the morning, maabot siya sa Bacolod 9:15 in the morning. Pero, may ara siya waiting time nga ginatawag. When we say waiting time, sa sulod sang airport, matambay siya for how many hours? For 3 hours and 10 minutes. Before siya magsakay liwat sang eroplano, halin sa Bacolod, which is departing 12:25 in the afternoon or noon time, maabot siya sa Cebu at 1:05 in the afternoon. That is why ma-depart siya sa Manila at 8 o'clock, ang abot niya sa Cebu, ang actual arrival niya is already at 1:05 in the afternoon. Pero may ara siya nga waiting time sa airport. Okay? So amo ni ang ginatawag naton nga layover time. Understood? Yes, sir. Naintindihan or kinanglan ko sa liton? One more time. Guys, are you still there? Naintindihan or another example? Another Okay na, sir. Sige, let's do another example, ha? Sige, we are talking here about sa indirect flight, ha? May connecting flight ini siya. Let's do this one. 10:15 mahalin sa Manila, pero maabot siya sa Cebu hapon na, 6:35 in the evening.
10:15 in the morning, mahalin sa Manila, maabot siya sa Cebu 6:35 in the evening already. Ang duration tanan is 8 hours and 20 minutes. Okay, let's check sang iya nga flight details. Okay, this is the flight details. Okay, so gin-enlarge ko ha. So this is the flight details. If you're going to look, si passenger masakay sa Manila sang 10:15 nga eroplano, pero hindi pa siya magdiretso sa Cebu. Masakay siya sang 10:15 nga eroplano going to Davao. So mahalin siya 10:15 in the morning, maabot siya sa Davao at 12:05 in the afternoon. Okay. Pag abot na yun sa Davao at 12:05 in the afternoon, mahulat siya sang 5 hours and 25 minutes. Sir, diin mo ni nakuha ang 5 hours 25 minutes. The difference between this time and then this time. Ang iya nga pag-abot until sa masakay siya liwat sang eroplano, amo ni ang time nga nagahulat siya sa airport. Understood? Naintindihan? Yes, sir. Yes, sir. What is the waiting time? Okay, so 12:05, 1:05, 2:05, 3:05, 4:05, 5:05, pagka 5:30, masakay siya liwat sang eroplano from Davao, and then from Davao, malupad ang eroplano going to Cebu, maabot siya at 6:35 in the afternoon. In the evening na eh. Okay. What I have shown you is a very easy nga pag-go over sa website ni Philippine Airlines. Anybody nga mabook sang ticket nga wala nag-agi kay travel agency, they can go to the website ni Philippine Airlines para mag-book sang plane ticket niya. Provided may ara siya sang credit card because ginagamit ang credit card sa pagbayad diri sa website ni Philippine Airlines. Okay? Guys, may question diri sa connecting flight or wala na? Any question? Wala na, sir. Wala na? Okay. Sure, wala na? Anybody nga may ara pa iban nga gusto pamangkot? Yes. O sino nag-raise ang iyang hands? Yes, Miss Aflejoles, what is it? Ako, sir. Go ahead. I'm curious lang ko, sir, regarding sa ila stopover. Kaya na-mention mo na sa time duration nga like 3 hours na stopover nila. Stay sila sa airport. Are they allowed to like go out, sir? Kaya for example, sa Davao, ila stopover 5 hours. Kay like Dokadugay, are they allowed to go out sa airport, sir? Okay, very good question, Miss Flejoles, no? If this is a domestic flight nga wala naga-require sang visa kag hindi ka mag-pass through sa immigration, yes, you are allowed to go to the airport. Just make sure nga before 5:30 ara ikaw to take your flight from Davao to Cebu. Okay? Because Sir, thank you. with or without you, malupad ini nga flight. From Davao to Cebu, with or without you, pero pangitaon ka pa na nila, i-page ka pa na nila. Paging, Miss Flejoles, please board the aircraft now, blah, blah, blah. Kung wala ikaw, yan, na-stuck ikaw sa traffic, halin sa SM, after 15 minutes of paging, kag wala ka nag-abot, there will be the offloading. Ang ginatawag na offloading, ang imo bagahe, nga gin-check-in sa Manila, ipagwa sa eroplano, halin sa Davao going to Cebu because hindi pwede magdala sang bagahe nga wala sang tawo or wala ang tag-iya because for security purposes. Base ginbilin mo na karon niya kay may bomba. So dapat ang owner sang bagahe ara man. So for example, during this time nagwa ikaw and then na-stuck ikaw sa traffic, wala ikaw kaabot sa 5:30. Ang Davao to Cebu nga flight ma-delay ini. Hindi ini sila makalupad by 5:30 because i-offload ka pa nila. Meaning, kwaon ka pa nila sa flight manifest. Kwaon ka nila sa lista sa mga passenger nga naglupad from Davao to Cebu. Ang imo nga baggage, ipagwa man. Nga kwaon ka nila. For example, ang Davao to Cebu nga flight nag-crash. Dayon wala kanila ginkwa sa lista. So, dayon wala sang survivor. Ang Flejoles nga pangalan, madala ina sa lista sang mga biktima. Pero ang ending niya, ari kayo sa SM ho, nag-shopping. Naintindihan mo? Yes, sir.
Yes. Now, this case is only valid for domestic nga flight. When we say domestic, within the same country. Now, hambalon taabi naman niya nga, sir, what if ang akon flight, Manila ko, sir, mahalin, ang abot ko Amerika. Pero, sir, mahapit ako sa Japan. Pwede ko, sir, dayon, sir, ang akon nga waiting time sa Japan, 8 hours. Pwede ko, sir, makagwa sa Japan, dayon, mabalik lang ko sa airport. Yes and no. Kung wala ikaw sang visa, hindi ka makagwa sa airport because you need a visa to enter Japan. So kung wala ka sang visa, hindi ka kagwa sa airport, sa sulod ka lang sa airport. What if, sir, may visa ako, sir? Pwede ko kagwa sa Japan airport? Pwede, ged. Pero you have to make sure nga, makabalik na naman ikaw diri nga time, to take your flight Japan to the USA because kung wala ikaw, mabilin ikaw. So hindi ka na naman makasakay sa imong eroplano. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Clear? Okay, sige. Let's continue ha. So, naintindihan. Okay, let's do for example, ang 610 nga flight para sa direct nga flight. The flight details niya, pagsakay mo, 6:10 in the morning all the way to Cebu at 7:30 in the morning. Okay. Amo na ya. So, direct flight siya. Sir, pamangkot, ano ni sir ang PR1845? PR1845, amo na ang ginatawag naton nga flight number. PR means Philippine Airlines. This is the code of Philippine Airlines, ang PR. And then pagkatapos, ang 1845 is the flight number. Okay? So this is the code. PR1845. Sir, ano naman ang Airbus A321? Airbus A321 is the type sang eroplano. Okay? Later on, when we discuss aircraft, we are going to study more of that one. Okay? So, tanan nga details ari dire. If you're going to look, Wednesday, September 1, 6:10 to 7:30 direct flight, Manila to Cebu, mahalin 6:10, ma-arrive 7:30. Flying time is 1 hour 20 minutes via Philippine Airlines, PR1845 ang flight number, and then the equipment nga gingamit or ang eroplano nga gamiton is Airbus A321. Naintindihan, yes or no? Yes. Yes, sir. Can you give me a thumbs up sa mga nakaintindi, please? Raise hand sa mga nakaintindi. Jonathan? Sino pa? Okay, JM? Okay, very good. Syra, Rona, Sabordo, Mariela, Clarice. Okay. So, Erlyn, Gerald, thank you so much. So, naintindihan tanan. Okay, let's continue. Sir, isama lang, sir, ang flight 6:10 to 7:30. Sir, nga alain-lain ang ilang fare. Amo ni ang ginatawag naton, guys. Please take notes ang aton ginatawag nga BCC. Bravo, Charlie, Charlie. Okay? Take note ha. Bravo, Charlie, Charlie. That's what we call the booking class. BOOKING and then the class. Booking class. Okay? Now, sir, possible man niya, sir, nga ang baklon ko ang 913 lang. Sir, ako niya gusto kay damo ko kwarta 7,129. Regardless, guys, kung ano diri ang pliti nga pilion mo sa apat, ang imo gyapon sakyan nga eroplano amo ni ang PR1845, mahalin siya gyapon at 6:10 at 7:30. Sir, nga aman nga pareho malanggali nga ang flight nga galain-lain ang presyo. Okay. Hindi diri makita sa website ang booking class. Sa system makita nyo ang booking class. Samtang nagataas ang pliti, ang benefit nga makuha mo man sa airline, nagataas. Okay? So, ang economy super saver, amo ni ang ginatawag naton, familiar ka mo sa word nga promo fare? Yes po. Yes. That is the promo fare. Amo ni ang promo fare ang economy super saver. Next is the economy saver, the economy value, and then the economy flex. So what are the difference?
comparison. Okay. Lantawon ta ha. Kung ang imo baklon is economy super saver, wala ikaw sang check-in baggage nga libre. Meaning, kung may dala ikaw nga bag, kag kinahanglan mo i-check-in sa eroplano, meaning hindi mo pagdalon sa sulod sang eroplano, ihatag mo sa check-in counter, then ibutang nila sa dalom sang eroplano, you need to pay for a fee. You need to pay, hindi siya libre. Naintindihan ang una nga difference? Sir, pwede mo ma-zoom in, sir, kaya hindi makita, dabi mayad, sir. Ara, Thank you. kita na? Yes po. Better? Okay. Yes, sir. Sige. So sa Economy Super Saver, ang check-in baggage naton hindi libre. Sa Economy Super Saver, I'm talking about here sa Economy Super Saver. So sa Economy Super Saver, ang check-in bag naton hindi libre. We need to pay per kilo. Pero kung bayluhan mo ang imo nga flight, for example, ang aton di kagina, di ba, September 1. Hindi ka madayon sa September 1. Islan mo ang imo nga flight or islan mo ang date. Libre lang. Tanan sila libre lang. Oh. No charge, no charge, no charge, no charge. Sir, for example, before September 1, sir, i-cancel ko ang akon nga flight. Kung amo ni ang imo ginbakal nga ticket, ang Economy Super Saver, and you cancel your flight, no. Hindi mo siya pwede ma-cancel. Meaning, kung wala mo ginsakyan ang imo nga flight, adios ticket, adios pliti. Wala ka na sang may makuha nga refund. Do you understand? Yes, sir. Okay. Next one, ang no-show fee naton. Okay. Ano ni sir ang no-show fee? For example, may ara ikaw sang ticket nga ginakaptan. You have a ticket nga ginakaptan, pero on September 1st, wala ikaw nag-show up sa airport. Wala ka nag-show out sa airport. You need to pay a fee. Amo na ang ginatawag nga no-show fee. Now, ano ang no-show fee? Okay. Ang imo nga pliti, hindi mo na pwede ma-refund. Amo ina ang kwaon sang airline as penalty. Nga wala ikaw nagsakay sang September 1 nga flight halin sa Manila to Cebu. Okay. And then, ang last naton is the mileage accrual. Okay, so ang mileage accrual naman sini is what? This is a program ni Philippine Airlines, ang Mabuhay Miles. Okay? Ano ini ang Mabuhay Miles? Every time nga nagasakay ikaw sa eroplano, naga-earn ikaw sang miles. Ano ina ang miles? Pag nakalabot ikaw sang certain parameters sang miles, pwede mo ina ibaylo into free flights. Pwede mo ibayad into free flights. Now, kung ang Economy Super Saver, ang imo ginbakal nga ticket, kag ang distance, let's say for example guys, no, ang distance sang Manila to Cebu is 200 miles. Pila ang ihatag sa imo nga miles at 10%? 20%. 20, sir. 20 miles lang. Very good. Because 10% ma lang. Dayon gina-base na siya sa distance ang origin to destination. So, kung halin ka sa Manila going to Cebu, 200 miles ang kalayoon niya, kag ang imo nga ticket is Economy Super Saver, you will only be given a 10%, which is 20 miles lang. Kung Economy Super Saver ang imo ginbakal nga ticket, you will be given 50%. So, 100 miles siya kung 200 miles ang distance. Kung economy value naman, 75%. So, 175% or 175 miles ang ihatag sa imo. Pero kung economy flex ang imo naman niya nga ginbakal nga ticket, you will be given 200 miles. 100% sang mileage nga ginlupad sang eroplano, ihatag sa imo. Naintindihan, guys? Okay, wala na may nagasabat. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Can you again kung naintindihan siyang tanan?
Sir, may pamangkot ko. Yes, Clarice. Ano to? Sa mileage account, sir, ay, accrual good man. Nang paano na siya makuha, sir? Ano siya, may ginahatag na card or something? Yes, yes, dear. May ginahatag siya. May ginahatag siya nga card. Let me check lang kung ari di ang ako niya card, ha? Let me check. Okay. I will open the camera. I will open the camera to show you the card. Can you see me? Makita niyo ko? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the Buhay Miles. Kita niyo? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Every time mag-check-in ikaw, imo ini niya ginapakita sa check-in counter para mabalaan nila kung para mabalaan nila ang imo nga status. So lang tawabal kung ano nakasulat kay sir. Anong nakasulat? Premier Elite. Okay. When you say Premier Elite, that is already isa sa pinaka VIP ni Philippine Airlines. Ang Premier Elite. That is why every time nga may flight ikaw, ikaw ginaasikaso thoroughly gid. May access ikaw sa lounge, may libre nga pagkaon, before your flight pwede ka ka-shower sa airport, mga amo na bala. So these are benefits nga ginahatag ni Philippine Airlines sa ilang nga mga VIP nga mga clients. So Miss Clarice, I believe I answered your question. Yes, sir. Thank you, Thank Gid. Any other question, please? Ay, ikaw, sir, pila na yung points, sir? Mileage ulit, sorry. Roughly siguro mga 100,000. Ma-ask ko, sir. Sino to ang maas? Sorry. Can you please raise your hand? Sino to ang ma-ask? Miss Flejoles, are you the one asking? Guys, can you hear me? Ara pa ka mo? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. May nagkambal Yes, sir. na question. Ara Regarding pa. sa Go ahead. Go ahead. regarding sa card, sir, what if first time mo I think nakadula-dula ka, Miss Flejoles, Cherry, Angel. Sige. I'll answer your question later, ha? Nagkakadula-dula ikaw. Let me continue. Gerald, may question ikaw, Gerald. Sir? Yes, go ahead. Sir, di ba, sir, example, labi, ang flight mo is September 1, then, may emergency, dabi, example, na hospital, ikaw, sir. So, impossible, sir, nga makuan imo flight, ma-affected, or may ipasa ka nga ma-documents nga nag-prove nga na hospital ka or whatever. Well, depende na, Gerald, kung ano nga type ang ticket ang ginbakal mo. Kung economy super saver, kung economy saver, kung economy value, or economy flex. Let's say, for example, ang imo nga flight nga ginbakal is economy super saver. Pag wala ikaw naka-join sa imo nga flight because na hospital ikaw, possible nga magpasa ikaw sa medical certificate signed by your doctor, pwede nila i-rebook. Pwede nila i-book liwat ang imo nga flight without fee. Pero kung nag-cancel ka lang yan sa imo nga flight because for whatever reason lang niya nga hindi man niya valid, hindi na niya magsugot ang airline. Okay, sir. Thank you. Okay. Any other questions before I proceed? sorry, sir, like internet connection po. Yes, yes. Ano po, Miss Flejoles, ang imo question? Go ahead. For example, first time mo nag-fly with PAL, ano ang mga requirements or need mo i-process para maka-avail sang card or ginahatag nila SIM automatically? Actually, you can apply for that online. Pwede ka makabakal online. Actually, wala na siya ginabakal ha sa mabuhaymiles.com. Kung lang tawon mo sa website, pwede ka na maka-apply sang card. Free ina siya. Ara, oh. Yan. So, ari ang kung lang tawon niya di, for example, ari ang mga benefits sang
mileage, may classic, may elite, may premier elite, and million miler. Ang million miler, amo ni ang ginatawag na nga naka-earn na siya sa at least 1 million miles. Next is premier elite. Si Sir ya premier elite na. Okay, so daan mo na. So ano ang mga benefits ni Sir as premier elite? So ari ang tamo siya, may lounge access, priority check-in, boarding. So meaning, pag abot mo sa airport, hindi ka na yan magpila, diretsyo ka check-in. Dayon, may ara ikaw ya sa mga libre nga pagkaon, mga something like amo na bala. We will discuss that later on. But amo to, ang imong question, Miss Flijoles, no need to pay for this one. Pwede lang ikaw sini maka-apply or sa sulod sang eroplano or sa airport, may ara da mabuhay miles application form. Fill upan mo lang na, hatag mo sa counter or hatag mo sa flight attendant, ipadala lang nila ang imo nga card sa imo nga address kung diin mo ginbutang, kung ano nga address ang imo ginbutang. Clear? Okay, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, so guys, clear kita ha sa September 1, pero since nadugayan ko sa website, I have to reload this and then matry kita liwat mag-book sang ticket naton. So let's try ha. Okay, so let's do first the Manila to Cebu, which is September 1 man Japon. And then passenger, isa lang economy is cabin class economy man Japon. Let's do the search flight again. And then let's try to proceed with the booking. Okay. Pilion ko man Japon ang 610 nga 730. So amo ning pilion ko. Actually guys, may option kaya kung anong imo pilion. Kung gusto mo yan sang economy flex, pwede man yang amo ni pilion mo. O, nag-load siya, amo ning balayran mo tanano 7,129. Pero usually mga Filipino, di ba gusto mo nila barato malang. So ang pilion ko ya, ang promo fare 913 pesos. So amo ning nangguaya subong. So lang tawon mo di ari tanan naka-summarize dire. Please take note of this one ha, ari tanan ang summary sang imo nga flight. September 1, 610 Manila Cebu, total duration 1 hour 20 minutes, class Oscar, fare type economy super saver. Okay, so ang pliti tanan 913 pesos. Ang pliti lang gid 338 pero taxes, fees and other charges 575, so naglabot siya tanan sa 913 pesos. Okay. Let's do, for example, a booking. Okay? So, 610 ang ako niya ginpili, up to 730 ang ako niya abot. No? So, we will try to continue. Pag-click mo na sang continue, guys, ma-input ka na sang imo nga information. Okay? Let's say, for example, Mr. Mabutang ko di, for example, pangalan ni Sir, no? Let's say, JR. Last name, Formiliesa. Birthday ko is April 29, 1986. Dayon, ang akon nga, mabuhay miles. Frequent flyer number ko is 201-733-685. Okay. Makita nyo tanan ang details, kung ano ang details yung ginapangayo kung magbukas ang ticket. So, ang imo nga gender, ang imo first name, ang imo nga last name, ang imo nga birthday, dayon ang imo nga frequent flyer or ang mabuhay miles card kag ang imo nga frequent flyer number. Makita tanan? Yes. Yes, sir. Thank you. So, let me validate information. Okay, ari na. Ari na ang akong tanan nga details. Itaon na tanan. So, Mr. Okay, so April 29, 1986, Philippine Airlines, frequent flyer, adult, passenger, Formiliesa, JR. Now, you need to give also your email. So, let me do my email, ha? So, jr@theamazingdiscoveries.com. Okay. So, these are my emails. So, jr@theamazingdiscoveries.com. Okay. Nan, emergency contact number, Abi. Butang ko ang Abi ang akon niya. Si Juan de la Cruz, butang ko din, no? Emergency contact. Butang ka man din sa imo mga numbers, etc. And then pagkatapos, you can click continue. Later on, ipatawag ko man ka mo kung magkadto ka mo sa office para nga mag-hands-on kita para sa aton nga mga back booking. Hulat-hulata lang guys, kinagaload pa. Okay. Now, makita ninyo dire ang cabin. Yan. Amo ni ang eroplano, tanan. Amo ng pulongkuan. So, you can see there. Okay, so mapili ako sang seat ha.
Let's say, for example, mapili ko 47A. Okay, so may ara na ko di seat, 47A. Free of charge ma lang na, libre lang na. And then, I will proceed. Hindi na ko yung magpili pagkaon, kaya ang pagkaon may bayad pa. So, hindi na ko yung magpili isang food. Kaya may free man nga food nga ginabangin nahatag sa airline. Pero usually, biscuits malang or sandwich, dayon coffee or water or juice, amo malang ilang ginahatag. So, waiting lang kita, mag-arrive kita sa payment naton. Okay. Ari na, no? So, ari na. Ang payment ko tanan, si Sir Kagina to 913 nga ang naglabot 1163 ang balayran ko. If you show the full price details, guys, may ara pa sila gina-charge nga service charge. 250 pesos nga service charge. That's why nag-add siya sa 913 pesos. That's why naglabot siya sa amo na nga fare. Okay, so amo na yun guys ang option. You can pay by credit card, you can pay by Paymaya, PayPal, GrabPay, DragonPay, or GCash. Once ginbayaran mo na ni, masulod sa imo nga email ang ticket, then you're good to go. Hulat ka na lang sang September 1 para nga may ara ka na sang ticket. Clear everyone? Naintindihan? Sir, may question lang ko, sir. Yes, sir. Go ahead. Sir, ang sa dira, sir, nga gin-sample nimo nga gin-book, may pwede ka dira, sir, ka hand carry. Oo, tanan nga flight, guys, may hand carry nga 7 kilos. Standard ina siya. Usually, sa iban nga airline, 10 kilos. Pero sa Philippine Airlines, Cebu Pacific, AirAsia, ang standard naton nga hand carry is 7 kilos. Okay. So kung Sige, wala ka man niya sang check-in nga bag, ma-hand carry ka lang niya, pwede ka gid maka-hand carry lang sang 7 kilos. Only that, sa hand carry, hindi pwede ang mga liquid. Hindi pwede ang nail cutter. Hindi pwede ang gunting. Hindi pwede ang alcohol nga more than 100 ml. Hindi pwede ang mga durian, ang mga baho nga mga pagkaon, may sabaw nga pagkaon, tubig, hindi pwede. Because these are all for security purposes. So, kung may dala ikaw nga gunting, may dala ikaw nga scotch tape, hindi mo na madala sa sulod sang eroplano. Kay base, pwede mo na obrahon nga panggapos ang imo passenger or sang flight attendant. So, either i-check-in mo ina. Pero kung wala ka sang check-in bag, then you have to throw that away. Intindihan? yes po, sir. Yes. Okay. Any other questions pa? Questions, guys? Wala na, Clear sir. na? Clear na? Opo, sir. Okay, very good. Sige. I will have to stop the presentation. Okay, I will have to stop the presentation and then I will have to stop the recording. Okay, let me just stop the recording.